Pag mali sila, papaluin ko sila. Pag tama, ako'y papaluin nila. Game? Okay. Go, ano to, Dominic? Sandali lang. 7-Eleven. Mali. Ano yan? Mali, basta mali. Ano yun? Mali, basta mali. Dito. Bilangan mo, Well. Bilangan mo. 1, 2, Ano? 3. 7-Up. Mali. Mali. Game, ano to? Lapit kayo sa camera. 1. Mercury drug. Mercury drug. Mali. Do, ano to? Ano? 24/7. Mali. Ano to? 7 Dwarfs. Mali. Mali. Ano to? 7 Evelyn. Tama, 7-Eleven. Tama. 7-Eleven. Ano ito? Marami. Hindi yan Adidas eh. Ano ito? Bubong. Ano signal? Ano to? 5, 4. Hindi ko alam. Hindi alam. 1, Ano to? 2, 3. Adidas. Mali. Ano to? Das. Mali, ano to? Abibas. Muntik na. Alam mo yan. Hagdanan. Mali. Ano to? Adiktos. Mali. Ano? 5. Adibus. Mali. 2, 3. At Adiba. Mali. 1, 2, 3. Alibaba. Mali. Ang tamang sagot ay... Adi pa na nabibasa. Yun, ang tamang sagot ay Adi pa ba di babas? Ito! 5, 4, Ano yung Calvin na, no? 3. Kailan? Mali! Alam mo na yan. Alam ko to. 4, 3. Calvin Clean. Mali! 5, 4. Calvin Apueba. Mali! 5, 4. Alvin Clean. Mali! Mali! Ano? Walang mga tama. 5. 4. Calvin Jackson. Mali! Yan! Kaya naman yan. 4, Alvin 3. and the Chipmunks. Mali! 5, 4. Calvin and the Cockroaches. Mali! 1, Tamang sagot. 2. Uy, Calvin Renz. Calvin. Si Kuya Calvin. Mali! Ano? 1, Fair last. 2. Calvin Kuya Election. Mali! Ito. Ang tamang sagot ay... Ito, Calvin. Okay. Ano ito? Alam mo. Alam mo na. Nine. Mali! Ano ito? Nick. Muntik na! Ano ito? Nicky. Mali! Pa rin. Nick. Mali! Ano to? Mike. Mali! Mike. Ano? Mickey. 5, 4. Night. 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 Mali! Gabi! Here you go! Kuya Nico. Mali! Mali ah. 5, 4. Nick, mali. Nangiram Ang naman yun. tamang sagot ay... Like! Five, 4, 3, 2, 1. Okay. Alam niyo na agad yan. Madali. 5, 4, 3. Fire. Mali! 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 5, 4. Tired. Ay, tama. Ano? Ang ikap ng mga pasag. Benchuan. Okay. Ganito na. Ano ito? Puta tatlo. Puta hindi naman natin tatlo. Bumaba sa gitna. Ito. Rumahaba. Putang nina. Ano yun? 5, 4. Adibas. Mali. 5, 4, Adi pa din. Mali. Halima. 5, 4, 3, 2. Aliano. Mali. 5, Letter L. 4,
3. Alyos. Mali. 5. Abilas. Mali. 5. Adadis. Mali. 5. Adada. 5. 4. Lubog yun ah. Ano yan? Alibasbas. Mali. 5. Alibaba. Mali. Ang tamang sagot ay adios. Adios. Mali. Adios. Ano ito? 5, 4, 3, Burger 2, Burger ka sa akin. mali. Aray! Kayo muna. Yeah, 5, 4, Burger King. mali. 5, 4, 3, Bob Curry Kim? mali. Mali. Bob Marley Kim. Mali. Burger King. Tama, oy, tama yan. Mali, mali. Burger King. Mali. Burger King. Mali. Ayan. Mga burger gels. Nagsamang gels mo rin. Alam mo na yan, sana tumama ako. Ano yun? Burger ka sa akin. Yo, mali. Kanina mali nga eh. Dali-dali lang. Burger. Mali. Una pa lang mali na. Mali na. Mali na ba? Wala na? Wala na. Okay. Ang tamang sagot ay... Bob Gagkeg. Ito na, pinakamadali. Oy! Pabalikan. Luma! Mali. Aray, luma. Mali, ano? Lapit. 5, 4, Pusa. mali. 5, Ano yan? 4, 3, 2, Luma. mali. 5, Tumba? tumba. Tumba! Hindi. Ang inano ko tumba kasi yun eh. 5, 5, 4, Mura. mali. 5, 4, 5, 4. Amba. Buntis na. Ano malapit na doon? 5, 4, Humba. 3, Haba. mali. 5, 4, Luma. Ayan, higa. Luba. mali nga eh. Higa. Ano, wala na? Higa. Wala kang mali ha? Pura. Ikaw. Umang. Mali. Saan pura? Pura. Ang tamang sagot ay... Wait lang, antayin nyo ako. Sus, Ginoo. Ang tamang sagot ay... Jana. Oh, tayo si Diana.